Bay, may hapon. Unsa man ka nga imo man kung gi patawag dire kay ipakuha na nimo unya nga sige pa man sila trabaho daw. Unsa mga imo kung gipani kay ipakuha nimo ang sakyanan niya karon nagsipag trabaho. Unsa may tinuda na? Wala man ko manawag nga ipakuha nimo sakyanan. Unsa man day? Di paani ka ipatanaw ang trabaho niya. Ting siipon na mo karon. Ay tigsi. Taka ra man ka nga ingon ka nga ipakuha na nimo. Wala ko manawag na. Tawagan ta ka kay Sabado karon ting bali. Nita magagalibay. Unsa man muhatag ka sa mong bali na mo og dili? Say alibay nga mohatag mo ko bali niyo basta klaro lang unya karon nagsimpa nagtrabaho nagtanga pagali niyo mga sakop nimo. Unsa man humana din ni? Humana na? Magtanga kay nag-istorya man ta magka-disturbo man na sila. Samning mga tawhana nga klaruha ra guna inyong style ninyo nga ipanhikon niyo kay pakuha. Di pag ano nagalibay naman ang imo sa muhatag ka dili kay dili. Ano mohatag makuha pa man human trabaho? Adi ka muhatag dong. Oh. Ang PPC gigapuson ta ning tagiyan ni muhatag. Ayo sir. Ayo ana sir. Ayo mohatag man ko sir. Kuano ko PC ko. Ayo sir. Pila man na inyong siyon? 5. 5? Oh. Oh, nao. Oh, naara man dai. Ya himo ko na nag-Jess iha pa na. Oh, Jess man lagi Oh, nanubra na. Sa botol na nato. Abi ko di ka mohatag. Alibay ha. Ato na ko sir, basta kay humana na ninyo umaha kay balikan ako na ha. Itong mga tawhanan nga nga gapuson man gyud ay ko dai. Yati. Di ko makumbiyansa na mga tawhanan kana mga naunga oh. Kay grabe magyud na sila ka mantas kay tanan. Nagani kay nakoy kwarta dalaga.